everyone, good evening. This is Naomi Maglasang, and for now, we will be talking about the pH scale, calculations of pH and POH. Calculation of pH. pH scale is a way of expressing the strength of acids and bases, where acid siya if under 7 ang pH niya, neutral if 7, and base if over 7. So as you can see in the pH scale, it shows the basic solutions and the acidic solutions. So, sa akong giingon ganiha nga, if under 7, it's acidic. If over 7, it's base siya, and then neutral siya if 7 ra. And then the examples, if dili ninyo makita, example sa base kay liquid drain cleaner na naay pH nga 14, bleaches oven cleaner nga naay 13.5 nga pH, and as acid kay naay battery acid, hydrochloric acid nga naay 0 pH, and lemon juice, vinegar nga naay 2 nga pH. So, the lower the pH, the more acidic the solution is, and the higher the pH, the more basic the solution is. So, pH scale is mag-measure gid siya if how basic the solution is or how acidic the solution is. Mo na daw. So, mo na ang inyong timan-an na if higher siya, if over 7, if over 7 ang iyang pH kay base, if under 7 it's acidic, and if neutral kay 7 siya. So, example sa neutral is the water, H2O, mo na siya kay both kuha na siya, both base o both acid. Calculating the pH, so na siya formula, and the formula of it is pH equals negative logarithm H plus, where pH is the power of hydrogen, negative log is negative power of 10, H plus is hydrogen ions, and molarity. So, if nag-wonder mo nga nung negative ang yung logarithm, it is because instead of using smaller number, very small number, kani na lang ang gamiton. So, yeah, para dili mag-libog. And then, sample problem. So, find the pH of this. So, para dili na lang mo mangutan, kay dili man dyan mo makapangutan na nako karon dayon. So, ang kaning 0.15 is the molarity of hydrogen ion na present sa hydrochloric acid. So, ang atong pangitaon lang diri is the pH. So, ang solution, ang formula is pH equals negative logarithm H plus. Yeah, ibutang lang nimo ang value sa molarity of hydrogen ion, which is 0.15 molarity, and kuha lang nimo siya sa scientific calculator, i-put in nimo ang negative logarithm, then i-enclose nimo ang value sa value nga 0.15, it will result to 0.8. So same with the sample number 1 mo sa natong buhaton sa sample problem number 2. So, a 3.00 times 10 raised to the power of negative 7 molarity solution of nitric acid. So, mo na siya ang given niya. So, pagitaon gyapon nimo ang pH, same gyapon nga procedure, which is imong i-put in ang negative logarithm, i-enclose nimo sa value sa gihatag nila nga molarity, which is 3.00 times 10 raised to the power of negative 7, and that will result to 6.52. So yeah, I hope you do understand. Or gano'n na siya, sayo na siya ari na part. And then yeah. So, kung mangita ta sa calculation sa pH, kung mangita ta sa pH, mangita pud ta sa hydrogen, molarity of hydrogen ion, in finding the hydrogen molarity of hydrogen ion, kinahanglan nato ang pH calculation, kinahanglan nato ang formula sa pH. So, sample problem number 1 is a solution has pH of 8.5
what is the molarity of hydrogen ion in this solution. So, ang given daan is the pH, which is 8.5. So, gamito na to ang formula sa pH, meaning pH equals negative logarithm H plus. So, atong butang ang value sa pH nga given na daan, which is 8.5, equals to negative logarithm H plus. And then, tingag na tingala mo nganong na negative 8 dayon sunod, negative 8.5. So, kani siya, na itabo ni siya kay, we need to kanang i-times ang both sides of negative 1 para ang logarithm niya mahimo ng positive, and that will also result nga ang iyang pH nga given diri is mahimo ng negative. Manang negative 0.8 negative 8.5 equals to logarithm H plus. So, the next step is we should do the antilog. If you're wondering if unsa ning antilog is the inverse of the antilogarithm is the inverse of logarithm. So, for example, manatag um, the logarithm of 1000 is equals to 3. Therefore, the antilogarithm of 3 is 1000. Muna siya bali siya sa bali siya sa logarithm, ang antilogarithm. And then ang kaning value sa antilogarithm is 10 raised to the power of x. So mo ni siya. So 10 raised to the power of x, i-enclose na nimo siya sa value sa pH, which is nahimo ng negative 8.5 equals H plus. So i-input na gyapon na nimo sa calculator, and then if you're wondering anong unsaon ang pag-antilag, it's shift and the second function of logarithm, so 10 raised to the power of x mo man na. So yeah, muna siya 3.16 times 10 raised to the power of negative 9, muna siya ang molarity of hydrogen sa ion nga naay pH na 8.5. So sample problem number 2, same ra gyapon ang way, and then yeah, same gyapon ang way. So if the pH of Coke is 3.12, what is the molarity of hydrogen ions in Coke? So, same formula, pH equals negative logarithm H plus, then ang pH niya, which is 3.12, equals negative logarithm H plus, then ang both sides times nimo og negative 1, which will result to mahimo ng negative 3.12, and then ang logarithm niya mahimo ng positive, and then we will do the antilog mo na siyang 10 raised to the power of x, then ang atong x is the pH, which equates to negative 3.12. So, i-input lang na nimo siya sa scientific calculator, and then you will find the answer 7.6 times 10 raised to the power of negative 4. So, I hope nakasabot jud mo ani nga part, kay complicated kayo siya, pero complicated siya, pero if mo sunod lang jud mo sa iyang step by step nga procedure, you will derive sa kanang correct nga answer. And then next slide. So ari ta sa pOH calculation. So pOH is a theory that is opposite to pH. In short, kaning pOH wala jud ni siya ga-exist. Gibuhat lang ni siya for the acidic solution to be neutralized. So ang pH mo ning ang pOH is used for changing the basis to pH. Nasa ni siya formula nga pOH equals negative logarithm OH negative. So OH negative na ni siya kay naman ni siya oxygen nga nahimo ni siya hydroxide ions. So, and additional info, the sum of pH and pOH must equal to 14. So pH plus pOH is equals to 14. So, what is the sample problem niya siya? What is the pH of the 0.0010 molarity NaOH solution? Sodium hydroxide. NaOH solution.
So OH raised to the power of negative OH negative is equals to 0.0010 molarity. So mo ni siya ang given. So ang atong pangitaon ani kay kung pila ang equivalent ani gid niya nga POH unya para makaderive ta kung pila jud ang pH ani niya. So in solving for the POH natay formula nga POH equals to negative logarithm OH negative. So POH equals negative logarithm ang na may value ang OH negative, so mo na siyang 0.0010 molarity, and then i-input nimo siya sa scientific calculator, and then it will result to 3. And then nakaibaw naman ta nga 3 ang POH. So dali na lang nato mahibaw-an kung pila ang iyang pH. Kay nakaibaw naman sad ta nga ang sum sa pH o POH kay 14. Therefore, i-minus na lang nimo ang sum sa POH o pH sa given ng POH, which is 3. So pH equals 14 minus 3 equals to 11. So 11 di ay ang pH nga naa sa sodium hydroxide na solution. Yeah. So thank you guys for listening, and I hope nakasabot jud mo kung unsa ni nga topic, and please do listen sa next